इस्कॉन को लेकर गुरुदेव आपकी क्या सोच है, क्योंकि कहीं मैंने आपकी नाराजगी देखी। अच्छा नहीं देखिए, पहली बात इस्कॉन पूरा अंग्रेजियत से प्रभावित है। दूसरी बात, भारत का विदेशी कंपनियां भारत से उतना पैसा नहीं ले जाती जितना इस्कॉन ले जाता, सब अमेरिका को देता है जी। और तीसरी बात, इस्कॉन में जाने कैसे कह दिया कि राम जी कम है कृष्ण भगवान ज्यादा है। मैंने कहा यदि तुम्हारी प्रतिभा में फल हो मुझसे चर्चा कर लो। हमारा तो राम कृष्ण में अंतर ही नहीं माना जाता जी। हाँ, मर्यादा में राम जी सबसे ऊपर है, उतनी मर्यादा भगवान कृष्ण भी नहीं निभा पाए। হরে কৃষ্ণ, সকলের চরণে প্রণিপাত নিবেদন। আমি সকলকে সম্মান দিয়ে কথা বলি, কাউকে ছোট বড় ভাববো না। তো ইস্কন বা যারা যারা রয়েছেন তারা কমেন্টে কি বলেছেন আপনারা দেখুন, তারপরে আমি কিছু বলবো আপনাদেরকে, পড়ে দেখুন। অনেকেরই মতামত সে লিখেছে, কিন্তু আমার উচিত বলা, আজকে যদি ছিল প্রভুপাদ না হতো, তাহলে যে মদ খাচ্ছে, যে বাজে কর্ম করছে, তারাও কৃষ্ণ ভক্ত হতো না, আর এই পৃথিবীটা ধ্বংস হয়ে যেত, সব শেষ হয়ে যেত, কোনো ধর্ম বলে থাকতো না। আজ ভগবান যেটা করেছেন প্রভুপাদের মাধ্যমে, বা আমরা যেটা শিক্ষা অর্জন করছি, প্রভুর যে লীলা বা আনন্দ, সেটা আজকে আমরা পেতাম না, না যদি ছিল প্রভুপাদ হতো বা ইস্কন, না যদি আমাদের শিক্ষা দিত। আজকে ভিডিওটা এটুকু বলার, আবার নতুন কোনো একটি ভিডিও নিয়ে আসবো। হরে কৃষ্ণ, রাধে রাধে।